Nitoni na humo bra we hunya na enenso ode yenkwa ache yempio enenso aye ne pem ode aba be hira ayefoi asa ewo sa ayefuchi ase 20 years of marriage 20 years every maku etuno emu wapa ena ene ode aware abechire urade se urade mfa nensa enkoso ntum na aware no enkoso nyede we di 20 years mo na fe no wasa ahebo esi boshe no so bedo anwa ya kwa akosi se owuo ebetete wontem aware mu boshe no praise the Lord. Me papa odifo ameyaw Jonathan okay o say I why you procra in fie bi ba ubetimi asa team na wa say shraso na ye foforo hallelujah ejene matimu bio afa na ebeye da cha ye kane no brea nipa bi so ya ware 20 years na ware ni mu do esa no brea 20 years mo de mo ware aba urade ni mu bio yi no urade atomo nchini bio ebeye de acha ye kane no na urade bebua mo asumumu na ode mo akwa akosi awiye yenka amepa aware anya de da fom won ware dia si aware beye do na anya wuramu wiye a ana hu se ne esite pa se ne ade no esite pa ene no trend bi asase e ba kane no woya sorry Church of Pentecost mu me kura bra me beye me de hu se wo ne oba ne nam ha kura na ye nsempi na ye nsempi me kwa sorry ma me de bicycle akohwe ase aka akra ne ya ye fro no ba yiti ene oso obehwe me kwesi da wi akete ni pe nyina wo ho ena me sofo ne yire nso eti se me kwa sorry ma akohwe ase bokwam to mo obehwe me ena ombetu obayi wo ho idi komo nyina wi aye ko no no ba ne se agata aya behume be ma ne se na na ya aya behume na ya jibi boye ho ankasa ene no ne ma bi ya ba no onipa ne ba wa na ofe no mokọ akonyo da ne nsa so ne de atwa picture ne da Facebook count the date ne keka ewi ase asesa ba ne mpesa me kam obi ate asesa ware enye live ene nkyere ho ya kwantu a emu odin ne nyaso ni pesiesie na dwene ene na komanso na odi ahyen awariem anyesa wo nkodo ba bia anyesa wo beso kwan so breni abrinyina ye hye ye ho bo oh mewaw medo wa kosi owum agi wowuo ene betete me ne wontam na so sa bo hye no nyeni penyina na etimi ginem gi owuo no obi wari koduru ma enna ho keke kra no se we de mintumi na wa wedro enso gina dom ne gina enim se bo se gi owuo wanka se me kona se nana ankoya mesan o se agi owuo wanka se be ma ne bromia mejai o ka sa gi so owuo nyame omwa yenda na no be no ye betutu ye nyina ho yamfo na ye nyina me gidi si mudodo na ya warefo wa ha yesu ye dibi etu ye ho yamfo ahye ye ho den sanse aware ya de abribia se unya nyame asem etum nkyene etimi ama wako wanim ye mbu etworo kronkron ye komo se nguma edika na Genesis tiba konchichemu aduonu nsia kosi aduonu rotwe na onyankopon aka se ikinkefi asante tworo kronkron momma yenye nipa
ɛwɔ yɛn suban so sɛ yɛn sɛ so na wɔn yɛ pumu mpataa ɛne wiem nnomaa ne ntɔteboa ne asase nyinaa ne mmoa wɔwea asase so nyinaa so na Onyankopɔn bɔ onipa ɛwɔ ne suban so Onyankopɔn suban so ɛna ɔbɔ Onyankopɔn suban so na ɔbɔ wɔn hallelujah ɔbaa ɛne ɔbarima ɛna ɔbɔ wɔn na Onyankopɔn hyira wɔn na Onyankopɔn ka kyerɛ wɔn sɛ monwo na monnɔ na monyɛ asase so ma monwo na monnɔ na monyɛ asase so ma na monhyɛ so na monni ɛpo mu mpataa ne wiem nnomaa na mmoa wɔkeka wɔn ho asase so nyinaa so amen yɛsa kenka wɔ timienu no nkyekyɛmu du nwɔtwe Genesis chapter 2 verse 18 ya na yakɔ enim kakra na Awurade Nyankopɔn kaa sɛ ɛnyɛ sɛ onipa nko bɛtena mɛyɛ ne nsa so boafoɔ mama no na Awurade Nyankopɔn ɛde dɔte nwene wurem mmoadoma nyinaa ne wiem nnomaa nyinaa na ɔde wɔn baa onipa no nkyɛn sɛ ne obehu sɛnea ɔbɛfrɛ wɔn na nea onipa de frɛ abɔde a ɛte ase bia no ɛno ara ne ne din na onipa toto afieboa nyinaa ne wiem nnomaa ne wurem mmoadoma nyinaa din nanso onipa deɛ wɔanya ne nsa so boafoɔ ama no Awurade Nyankopɔn maa na hɔtɔɔ onipa no so na ɔdae oyii ne mporɔ mu baako na ɔde nam tua na mu na Awurade Nyankopɔn de mporɔ oyi fii onipa no mu no yɛɛ ɔbaa na ɔde no brɛ onipa no na onipa no kaa sɛ afei me nnompe mu dompe ne me honam mu nnam ni wei na ɔbɛfrɛ no ɔbaa ɛfiri sɛ ɔbarima mu ɛna oyii no fii ne sɛ nti na ɔbarima bɛgya n'agya ne ne na ɔde ne ho akɔbata ne yere ho na wayɛ honam korɔ na wɔn baanu no dedadagya onipa no ne ne yere na wɔn ani ngu hallelujah God's purpose nyame botaeɛ a enti ɔde hyehyɛ awareɛ ne sɛ yɛbɛwo na yɛadɔre na yɛahyɛ asase so ma na adeɛ a ɔyɛɛ no yɛahwɛ so ama no amen enti onyame nyansɛm no ɔmpɛ sɛ nnipa bɛsa ɛwɔ asase so kɔpem sɛ ɔbɛba ebiri biara ebi wu no ne yɛwo bi ebi wu no na ebi nso wu saa kɔpem sɛ ɔbɛba te ne botaa baako pɛntɛ sɛ monwo na monnɔre na monyɛ asase so ma ɛno kyerɛ sɛ nipa baako bɛ ɔbɛwo 1000 but wowu a na wo ba nso abɛwo na wo baba nso abɛwo na wo baba nso abɛwo beduro na wo ewu kɔ ne yegu so wo toatoa so saa kɔpem sɛ Awurade Yesu ɔbɛba na no pɛ ne saa so deɛ kɛseɛ yi na wɔ hɔ ma yɛn bebree hu awareɛ sɛ o medisi gyata edura na adwo amenkwa na meda mekɔ adwuma ba menye obi nnuama aduane meti paa bia menye obi koraa ɔde nsuohyia bɛtwetwe meti ama me nti ma menware ɛno yɛ awareɛ mu mmoa but nyame botae paa ne sɛ wɔnam yɛn so di nnipa ɛbɛbɛ wiase daadaadaada ɛno nti na ɛnyɛ sɛ bɛrima ware ne nyɔnko bɛrima ɛnyɛ sɛ a wɔatwa nyame botae no so ɔbaa ware ne nyɔnko baa ɔmma saa nyame botae ɛntimi mmam enti bɛrima ware ɔbaa sɛnea ɛbɛyɛ ɔmo mmienu bɛtumi adi nkutaho no ma wo nyame to ne bo ase nwene ɔbaa bere no wabɔ adeɛ nyinaa awie na ne werɛ fi na ka wagya bɛrima saa na ɔkae sɛ ɛnyɛ sɛ bɛrima nko atena saa adeɛ ɔbɛyɛ bi owie pa ɔhwɛ saa so ɛdeɛ ɛyɛ ba owie nipa pa ɔse ɔwee ko adeɛ ɛnyɛ korakrakrakra wɔadi ka adeɛ adwuma bi ahyehyɛ ne nsa ame ade nneɛma nyinaa bɛnanim tutudin wɔhwɛ brɛ a wɔfam ne atete ɔwee ko adeɛ akɔ wɔ hia mmoa ɔno nko etimi nyɛ adwuma no nti ma menyɛ ɔbaa hɔ a na sɛ sɛ nyame san tete nnɛte foforɔ na sɛ ɔde nnɛteɛ 1 bag na ɛyɛ bɛrima a ɔde bɛyɛ 2.5 ɛna ɛyɛ ɔbaa because ɔbɛyɛ awode ato ne yam ɔbɛma ne nufoɔ ɔbɛma ne hips kakra ɔbɛma ne toɔ kakra ɔbɛma ne abasa kakra na ma ɔbaa no ne bɛrima ne gyina hɔ nsonsonoyɛ
abema hye ne de anuonyam amen ti obanya baba ma nchepe na obema na ne ho adwo no boko amen amen oba ofi eye enti nyame buta ne se ye beho ewo ya warim na ya tete ye ma no ama ye ma no so ebenyina beho e de ato aso families wo ware ya wo ne oyire my family na mo di nipa be wiase wo ba no so nyina bedu ni mpani fi so a ono so ware na ono so awosa anope me yi mpa so obi wa ha wo tie mia wa ware na esese owo na awo ne ma ye ready omwe ni yefunu na onse ni die no nyam ne na ye sa ifro ye ready die no nyam ye kan me kase pa enti marriage is a responsibility awade ya sodie na sodie pa ne se nyame befa osoma nkwara afiri mu aba wiase na se nkwara ne firi mu ba wiase nso a eno ho asodie no e cheso tuban so bia ware fofra no kunu no moto asomo ko na mo twantare kro na mo koba na mo kutakuta mo nsa ebi kura ba ma ne kutakuta oba ne ba akora ba kunya ba pe na so ateta mo aka mo nyina mo sa so ba asore no na fe eso tete ba ebeye mienu pa afi be ma no wo beduru asore na wo siwta pompon se woni kala because all the ba ko bobo na oba no suturu ba ko nti siwtu na hye okra beduru no na pompon aware mu ya responsibility na ne ya ba ko pa ne se waware na wadi wo hone mu ate wani so awie na nyinsa abeda oba ne yafunum na fe afefe aka no na fe entesu tete ato no na be ma ne bi a wo ya ahia ho no na so heni firi ba wo yo bi a afie ne ntesu tete ne ye wo tan wo yire so tete ntesu wanyem no o tete ntesu ofefe ho ne ye behwe se bo na a wo hye wa ha no wo betimi edi su ana se etisen and ye person me kan se ma na wie no na be responsibility and the Christopher aware bebre agija grudges edida bebre num entem ekobasa yentimi ntiye ni enhwe mofra erade de won adom yen no na me pese me kan besi so se nyame di nipa befa yen so sa warefo abewi ase na nanso ho ara moment bia wo ne wo yiri di ehiemu ne ukunu di ehiemu hwe kwan se o pesa kwara ebe wi ase na so nya di kwara no so be bedru wi ase ho na sudie kesi abeda wo so Brian na ye Yesu Samon che bia me 75 born young man na me tena 75 ya 42 pe but Brian ni Yesu Sano na wiase nyam enti ensa bi wa akoso awonte ne ma bi okoso awu akasa no me kura bi ni ufie age se kotoko ne house for bobo na go se papa bi de ba trase ni biem when ye ti kakra television bi ni ho 14 inches papa e ba de free Nigeria eba wode ba ye no ana ye de lorry battery ehwe nti eyi ne memre da ne kwasi ada na so briye wo mu ide asodie da awofo so ko ye be fo so ye betete ye ma be pon ye ma mo be tine uradim ya tuto decoder bebre multi choice wanweni multi TV ni nyina nti ena so ade ne bona wo kakra wo so ya tiniema ye ma ne hwe enkoma wo die WhatsApp so nkomo ya totofo ni ade ma ye made the challenges no so ye ma be survive this generation as Christians ana ye ma be survive Shemari ni Joseph wa onyame yi ni nwedi a kiro nsem wo be wu wiase ajenkwa ni ade ajenkwa na fa won so abamba edi kan nyame be ka chefa kora ni dwane ni yehwe ne kunu no odi ne dwane ni ohwe ne kunu no dwane ti fa ne bra nyame bua won afei akora yenyina di be mfie dumienu aka akra bi na asem onyame ede suma no na sha ase ni kwala brem de nyame bua won na 12 years wo kono Oba nu okunu akwa afa Luke chapter 2 wakwa afa wo nkurom na mu baba akope wo hye ba akope ometimi afiri won mu akona nsa kwan akoduru omu kurom omafi bebia mkwa afa no akoduru omu kurom omu ehu se omu ba nka obo
responsibilities. Awari ayasa mawari na meneme yire kwa na yagie ni edren mire atopun kwada am nkoda meneme yire yesiri pe ye fasting and prayers all night. Nya nakekenti. Na o nyame kaye bom se ode mabe fe ye so be wiase. Na ye di nyame suro ewura won because nyame mpesa biribi bebe nipa bi wasase so wonni mo onu nyame. Eti ye Kristo for there ye were responsibilities as suffer as sorry penny for near sorry ma ye di nyame suro be di ye mafiri wiase a ehim neme. Praise him. Ti akwara bia be ya rough wa Sunday mo a youth ni bia be ye dwa wa Sunday mo enye suffer ba enye elder ba enye dikin ba enye dikin ba. They must be examples. I don't pay devotion here money na me catch on say ya kenkan Genesis chapter 7 onyankopon catch no wa say wo na me hu say wo yo tiri ni nti pomadaka na wo ne wo yire ne wo ma yire nom me hu mu so mu de mo ya tene na efo mo nkwada ka no beto nsu asa wiase nyina ne ebe wiase no eso na men tena na wo men survive the rapture na wo ban say amen. What's about my team? You are not to call and Sacramento. Akwara ne nkan ho na sese omo san ese bresan nante ko back nansa kwan ujeja wo ba wo be bre papa eno ne se ye adwuma ye tia ne fees ye adwuma me tia ne fees me ye adwuma nkwara ne sunsum nyini no mu sunsum nkan ko ne mfa ye ho ono ma me ne papa na nkasa mmompa ye no wa kan wo mba na wuram ewiase na ba na num katra wo mene namba afefe dia be wiase formation technology ntie na bibia suya bone ni suya tra ne nyamba keka ho na me omwa yanda. So you protect your marriage. Amen. You protect your marriage and you also protect your children. Abela maybe wa me pa no so ese me ye mejo suma me no na djuma na so no ma bre 193 days eko na wo ba no we ntimi ehunu se wo ni wo nchan bebre mayira no tete ha ebo akasa meboa asofo bebre mayira elders bebre mayira kristofo bebre mayira na ya babesa na yeko ye menyame aboka sasa na adia wode amaye nse ye hweso nye won fo momra no ye jawo wajeje mu ye di wiase si wonanim. We don't care about them. I'm paying fees in the no be a fees na kese but almost soon mu nyina be mo ma ye pe wonyame anim no ase ye hwehwe kira kwan. That is our responsibility. Nyame omwa yenda. Moses maame onyin say ya wo abofra no onim sabofra no ye bo sheba na so se akure mu ofenti we de memma yenku no ode ne sie kopim sakwara ne suo no ye ni afei onye nyansa bi nwunu bibi ye akwara no kopie feru ne papa anse na ne de kran se akukuduro eni nyame mu nim dia ode china se omma bofra no nyana omma bofra no nwunti no Israel for one kwasumu a yedi magu won kurunum so no wodi yaw no maami yeko be nko a waji akatua meboa na meboa kwa mame komanu for mame na mesia woka nti aduane papa bia wa himfie no sabi abofra benya no fu papa bia no nti ne de bia bre na ne nuanom obre because wa bona sinim ani bra obi agya no a me agye ne de ekonomi nya di ku aba me ya no wo su no akwara we nko ade me pese usai u baby so se me ba we me ma na nyira da ne wo ya mane ubetimi ya no fasting se etore bi etimi koda ba bi bompa ya ma yedwa eba etimi ya fasting bompa ya ma ya bi etuko ti se oba no ya gensem a kope ba bi se na boni spiritual mpa papa de rade de be san ba ene bi asidi asaayo ene kwara ndi asaayo ade wa na de ye obi abanyo kwa mintie obi abanyo lawyer banye teacher banye elder banye osofo baase eno obi ato saa ni nyina ya fansa ari ze ene kwara ndi saa but me challenge you ne wo ba yira ya me bebusa wo
wo banira nyame obebu saw nti major responsibility ma warefo ni se bra ye tua kwara school fees tua de pa eno de yapase ye boa won mo ntimi ko school but wo mo yie die no mo koso se obe fata wurade mu no yenyam ka ho fam onyankopon ye menye ya de hia amen ti osi na Yesu nyini Luke 2:52 na Yesu nyini ewo nyansem ene kasiyem ena fe onyankopon ni nipanim adom. He grew in stature. Shaya se na didie ne bibia dem bi oni dem sik neni nsai ohwaya bon ho banti nipawie mu no we ni dem odidi yie enne no so obawu ma obananya wode e hyase fibra wanyem se ne obesi akwanti na eta edura ye de ma wa obenom obitimi nyem okọ te ma na dura odi so gu nenu anọ de afa na hatu agu akogina da bi ho no osesa fom na tie momudi obawu no no amakora no deficiencies ewo ne nipaduam kesi atu no nyina agu na yenom hospitals ndro na ho ne hyase afensu onyini ewo nyansem no ye wo fie nyansa enye wo abontia na school nyansa utie ne fees mo asua de no ye asetene mu nyansa ode benyin no anya adwuma ye ba ye fo fie nyansa ne nimde a wo se agane enano mo de betete mo ba ene be ye wo mi challenge se mo ma ye mpa kokko a ye nkum no mfa ma abayo wo wi university se wo nkum no mo nwa no mfa mo wura mfa ma ne papa ni ehwe mo dudu e be pass obuasi jom na sister bia no ho ofepa woda ne kem na wa frey area sister women leader ono so ko DJ twem se madam me pa cho me hu me so betimi me ho a kire ne me kun so obedi wura nkwa me nimu yo me ye bitam ne se ne sie madam pen ni kire me se sie nyese me nim ye gu ase ti eyewo oba no asade se beche obatena se na odi fie nyansa se ne ye se ne ye gu ne gun se ne ye nkatepe se ne sie table se ne sie mo se ne yewe wa kire ni nyina baby obepie bia no obenya nipanim and so hard work amen oh amen and we university anu ahihye ne bawra ne nsa no be dey tu nwade aye nkwan nti fridge mu dia na nyame ohu ya boboda parents have responsibilities betren se nyansa we nyina wo suana na wo kire no we wuso mo e bechew we yenye ni sei we yenye ni sei what kire se nyansa enso won sana de kalite ahomaye e betimi akun ma nya nsa kire se we ase nyansa fie nyansa nyina wo ba ne tempia no de mu clean e de so be bam fie na be unse blade da form and na knife da form e betwa ena minyi maso sese nkwara na idi agro ntemu idi omagro no se nkwara ndi agro every now and then except me ko hwese agro papa ena omudi no na agro boni a obi betimi bra agro boni a then I will stop you no mama different option see etimi me ye kunya mawo afei wonyini wo ni panimu adom ya kire ni nyansa to the stand say baby obepie bia no so ni pani hard work onumapra onumado onumedwaye twitwi onimkukuo mo wohoro enti so ko school no wie national service ne koto baabi na wo pe baabi ama no wunya na sa wo ba me communion ko fia sanjo se ya wo ba doctor o national service nto metra wo nchen na onya service na ense se me hia me nua na maniwu ense me ba no nti manimu te ense me ba ne ti mi sore no ti mi prepare fi ho pepa etwitwitwi eye ne me nyina pepepe obi ba kotena obi nchen sa nchen kura bayo a wawie pole no yen service no to obi nchen wo mo nua aduane a wo nkwa ho ye no awie su ne twati table dining so anu aba abefa no de akose edem odi wia no de nsu agumu epia hyempase na saa ba we ukọ wa anu a wo parent no wanimu agu ase wo hono enti momma yentena sesa awofo na yenkyere ye ma ne opie ni panimu a obenya adom amen me drew form to necessary me jai school because me wa me ewu ana kofo odua prophet enum ede me ma area clerk so ne mentra area office hard work so rentuma prepare madodo fi o gota yanti no matete ma minye ni so wo ede ne mo gimi tum preko pe friend de sian di ke sian
ma omo do me boa me ma mitimi wie su pepi mu ndey ba bia me ko bi o di machi kanya sa ka ma wie school enti yemfa hard work ntete ye ma no se ne esi chia pani ene ade ne yemfa ntete won me ne me ma ye devotion na me kire won se ya ena me pie me ne me ba ma ba ko be 12 years ye koto ade ye nam fom ye hia papa bi na me mo metwam no no wagira no da good evening wonu mo achia papa no me say wonderful when we many must we prove say nia ma kire say wo hia pani ha tinini titi so we prove say nia me kan no say we hu pa no wafa ye no wan na tifion so am sorry obi abeba den dan pa good morning good day ye para ketenkete ken chom saade ana fe nyame anim adom no say ye beboa ye ma no momohunu awurade wo mo personal devotion ene na asanwa na bebre ani gye ho asanwa okohia ne mfafo de ne obegi na ni saa obedrum penifo penu wapoa ye ma na e wo pensa wo legon KNUS no wo mo kwa wo mo ye adwuma pa den pa no magidin wo mo ba local church nim pa no wapoa but yes and nyame di nipa ye adwuma wherever you find yourself na ma baba de rikoko pie ahafo anu akurase bia se se onye national service or be pie beba no ye dickness because we pie nyame anim ma wa fata tinini ye nyina akere se suma adwuma wonim obe pie beba no yourself obe tin no your preside here da ho ye jani mu enye ye because who di na ewuradi mu yemfa yemma enwurawuradi mu Jehovah bless for omo kwa de kire bi adesua ene asem ka omo ne omma iwa na me baba se da e ko school no Jehovah ni bi akora bi a kire school fo ni nyina se Yesu Kristo onye Nyankopon ba no ye enti Michael enti da eti sen na me ba na koma ya fa sa asem no ye sa be ne ye wo bo ase na se me to me bo ase a na me de nkwara no sa fem enti afi no no mom na no wo defend asem no school yemfa yemma ni ngurawuradi mu de wiasia pa na nimu a omene enema na se me no ye boa ye masa ye generation ya want to aso no ebe ye fe ni be ya me shira anti Charlotte ene e jan cancer eradi e shira mo ye se eradi we shira mo ye se eradi we shira mo na ifro bia anso ya na de ifro ba nenam are you ready Papa we sado are you ready why you ready when you ready I'm a man can because me can remember why you ready okay enti ifro ba no obeba me ebi so first station na nipa no mo nyinyi timika omo sere me saa won sere we kwa de akokra de abrameda bem hu ya na ye hu ma me bi ebu sana e sana se a onyem ofere so obepi waka dem na ma tu ni di Abraham ne Sarah erade obeba ma ye froba we na me ka twato enne obi ho awaware ebi awawo owo ne ba ne nyin no wasan nyinsen na wasan nyinsen no ose wo ye mojato ada wo na yem no na menim ti waware nko na se wo tata so en hadwene nyame na dia ba som so betimi abon ho ba twetwum eye ba de ba dia awo e ba ye den obi so no na be ma na kasa kachiro ba ne yangu bio na wakonyinsa wo yakwara na ntimi hwe so no ani nyinsa wo to ye be ma so na why ono yira ye wadwene se ye twa awo na bi ba Yesu tin wo na wunim ni ode ne baba ye me papa atim di makanesi fo wa ha ne baba ba ko ye friend or ye doctor e ko fo dia sesi a na papa se bra wonyin se no no mo friso mo twa wo nti e ha o mo kakra e no mo ye o ma dwen se no nyame de na banko ade e be nyin se wunim ko ye paso anyin se ba ka wontu nyin se mu millions of sperms no mu ba ko pe struggle e be ye nkunimdifo no obi afight e be ye nkunimdifo no yi na fi wiase to obi de o ya abortion akwara na ama e wo na akwara no kuta abortion duro no ya tro ne nsem akudie bi ogoti ameno hallelujah wanu medro we no nu we no
anya dwuma last one no ya anya say ade ne ba na emma na say owara owo na say akwara na mu ya na say so de womwem and a doctor force you buem na abortion do gu ne sem and ya tro ne sem say akudie bi e weti abele beye and aye Kristo ni wo ya kwakura wo ya brewa na yin sem ba wo se nyame no nya na nim yode beye etimi papa e de ka o mie nani a wo ye nne wakoya medicine wo Ukraine wo ye doctor Okofobia Central Hospital am say last year krana ishira na ware so wo kaneshi enti ubia ni nyame de ne ba beye ti nyame sumo obi no de ne pa so aba o se menye ready ntimeku no wo bana di 2 months krana foforo betima wo no ka ho no mo nya ata ni ata na be hunu ba bia nyame odo mbesi no be shira wo aware mu responsibility kesia ye matetie mumma yenko na yenko ye ne sanche urade die no nyam urade shira mo ma wari yontra mu hiem mama mo kwatenten mama mo pomuden yeti asase su die sika na yedi urade mama mu sika ontre mo atwumam se munni kala mama mo bi na mo asore ko no mo asore ba etimi aye so simple onyame shira ye nyina amen. Amen. I'm a one so when